Hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic, that is controlling and coordinating as function of management. So we will discuss coordinating as function of management first. Coordination is bringing together. So what is coordination? What to bring together? Bringing together 5 M's of management. We have already discussed 5 M's of management. They are men, material, machines, method and money. So to bring them together usefully, purposefully, that is called coordination. Or you can say coordination between different departments. There are various departments in a business organization, like you can see HR department, human resource department, sales department, operations and production department, customer service department is there, IT department is there, administration department is there, and accounts department is there. So coordinating is basically to bring all the departments together. They have to work together, bringing them together purposefully. Like you can take the example कि अगर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਅ ਕਸਟਮਰ ਫਾਈਲਸ ਅ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਵੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, IT डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये सारे की हैं इंटरकनेक्टेड है। सो कोऑर्डिनेशन इज मस्ट. To coordinate means to bring them together. Coordination is the function of management which ensures that different departments and groups work in synchronization. Therefore there is unity of action among the employees, groups and departments. So basically coordinating ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ coordinating as a function of management ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ departments ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ so that they work purposefully to achieve the organizational goals. ਹਰ department ਦੇ employees ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕੋ objective ਨੂੰ achieve ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। or you can say that this function involves making all the resources in the business work together efficiently. It avoids confusion and duplication of activities. ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ resources ਹੈ men, money, material, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, synchronization ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ duplication of activity ਕਿਸੇ ਵੀ department ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ resources ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। So this is the basic function of management. Without coordination there will be a chaos in the organization. बहुत ज़्यादा confusion हो जाएगी ਜਦੋਂ कि हर कोई अपने according ਚੱਲੇਗਾ। so ਸਾਰੇ departments ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ synchronized way ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। Now we will take definition of coordination according to Mooney and Riley. They say coordination is orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goals. Coordination is orderly arrangement of group efforts. ਜਿਹੜੇ ਵੀ group efforts हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ arrange ਕਰਨਾ, orderly arrange ਕਰਨਾ so that there is no duplication, there is no confusion in the organization. और वो group efforts ਨੂੰ क्यों orderly arrange करना है? To provide unity of action for achieving the common goals or achieving the group goals, you can say. Another definition is according to Charles Roth, coordination is the integration of several parts into an orderly whole to achieve the purpose of understanding. और coordination ਕੀ ਹੈ, integration of several parts. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ different parts ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ orderly manner ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ organization ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ successful ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। Coordination. In simple words, you can say this function involves making all the resources in the business work together efficiently. This avoids confusion and duplication of activities between departments. इस function ਦੇ ਵਿੱਚ basically ਕੀ ਹੈ कि all the resources they make work together and avoids confusion and duplication of activities between
different departments which are working. वाई कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? कोऑर्डिनेशन की कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं चल सकता. नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज कोऑर्डिनेशन एनकरेजेस टीम स्पिरिट, it gives proper direction, it facilitates motivation, coordination makes optimum utilization of resources, coordination helps to achieve objectives quickly, coordination improves relations in the organization, it leads to higher efficiency, it improves goodwill of the organization. So coordination business organization. Importance of coordination can be seen by the statement, a boat doesn't go forward if each one is rowing in their own way. Statement says that a boat cannot go forward. जे एक बोट ते कई सारे पर्सनस जा रहे हैं एंड दे आर रोइंग देयर दैट बोट, और जे हर एक कोई अपने अकॉर्डिंग ही रो कर रहा है तो वो एक डायरैक्शन दे विच जा ही नहीं सकती बोट. ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਬੋਟ ਦੇ ਚੱਪੂ ਨੂੰ ਚਲਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਜਾਏਗੀ. ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪੂ ਚਲਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਟ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ. ਬੋਟ ਕੈਨੋਟ ਗੋ ਟੂ ਦ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ. ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ. ਸੋ that was the importance of coordination. We can take an example of hotel industry. There are different departments, luggage department, breakfast department, room service, cleaning, car parking, reception. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ coordination ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? reception ਦੀ ਔਰ room service ਦੀ coordination ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. room service and cleaning ਦੀ coordination ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. accounts department ਔਰ reception ਦੀ coordination ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. luggage ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ bookings ਹੋਣਗੀਆਂ, all that should be coordinated. So coordination in every organization. Next we will take controlling as function of management. Control is must for every individual, for every institution. Control क्यों जरूरी है? Like we take assessments, we take assignments, we take test. जे ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ lessons ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ and we do not evaluate you, we do not control you, what will happen? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ test नहीं देंदे, we do not prepare for that test. So controlling is must for every individual, for group of individuals as well as controlling is must. What is controlling? Controlling is that function of management which helps to seek planned results from the subordinates, managers and at all levels of ऑर्गेनाइजेशन. कंट्रोलिंग फंक्शन की है कि ਇਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਤੋਂ, ਮੈਨੇਜਰਸ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਲੈਵਲਸ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ. ਆਰ ਦੋਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਚੀਵਡ? ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਏ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਜੇ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਦਿਸ ਵਿਦ ਦ स्टूडेंट लाइफ. एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, तो कंट्रोलिंग की है? कंट्रोल इज बाय द टीचर. सिलेबस देता, सारे लेक्चर्स भी डिलीवर हो गए और स्टूडेंट दे तो की एक्सपैक्ट किया जाता है कि ही और शी इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट कंसैप्ट. हुण वो किवें कंट्रोल करना है? टीचर ने टेस्ट लेना है, टेस्ट तो रिजल्ट्स मैयर होणगे कि ओदी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है उस कंसैप्ट दी. और जे ओदे विच उस स्टूडेंट दे, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट दे मार्क्स बहुत घट आते हैं, बिलो 33% आते हैं, इट मीनस कि देयर आर डेविएशंस, बहुत ज़्यादा डेविएशंस हैं. उस डेविएशन को मैयर करना कि किन्ने मार्क्स आए हैं और दैन टेकिंग द करैक्टिव एक्शन. और फिर उस स्टूडेंट दे नाल गल करके उन्होंने मोटिवेट करके या उहदा दोबारा टेस्ट लैके दोबारा उन्होंने एक्सप्लेन करके उस कंसैप्ट को दोबारा वो सारा प्रोसैस होएगा. सो कंट्रोलिंग इज must in every field of life also. Definition according to Harold Kuntz, controlling is the measurement and correction of performance. Controlling की है? measurement and correction of performance in order to make sure
that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished. So controlling is measurement of performance and taking the corrective steps. ਪਹਿਲੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੇਜਰਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਅਟੇਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ. ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾय Kuntz. Next definition we will take by Philip Kotler. Control is the process of taking steps to bring actual results and desired results closer together. Control किया, it is a process of bringing actual results and desired results together. Actual results किन्ने आएंगे और desired किया. Suppose we say कि अगर एक student दी understanding है उस concept दी, he or she should score 80% marks. Desired की सी 80% on an average जे पूरी क्लास दी गल करिए या फिर एक particular student दी गल करिए. और जे उन्होंने असी क्लोज ले आइए, उन्होंने पहले कंपेयर करांगे, जे नहीं है तो करेक्टिव एक्शंस ले जाएंगे. एक्चुअल रिजल्ट्स और डिजायर्ड रिजल्ट्स जिन्ने ज़्यादा क्लोजर्स होंगे उन्नी ही ज़्यादा जेडी कंट्रोलिंग है दैट विल बी इफेक्टिव. सो दिस in short, control is to verify that all allotted tasks are being performed on time. कंट्रोल की है कि जेड़ा भी टास्क अलॉट किया गया किसी भी पर्सन नु, बी इट अ सबऑर्डिनेट, बी इट अ प्रोडक्शन मैनेजर, बी इट अ मार्केटिंग मैनेजर, बी इट अ सेल्स मैनेजर, दैट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन टाइम. सपोज किसी नु टास्क दिता गया है कि इन्नी सेल्स होनी चाहिए इन अ मंथ, 50,000 यूनिट्स सेल का सपोज टारगेट है सेल्स मैनेजर नु, और जे सेल्स होंदी है 40,000 यूनिट, इट मीनस कि 40,000 इज लैस दैन 50,000 कि जेड़ा अलॉटेड टास्क सी वो पूरा नहीं होया इन दैट टाइम. पहले तो की किता सी, मेजर किता ओदी परफॉर्मेंस तो, दैन वी विल टेक करैक्टिव एक्शंस कि प्रोडक्शन दे विच कोई कमी सी या मार्केटिंग दे विच या एडवरटाइजिंग दे विच कोई कमी सी, सो दैट जेडी 50,000 वाली फिगर है वो 40,000 वाली फिगर दे बहुत क्लोजर होनी चाहिए है. 51,000 49,000 हो जाए तो इट मीन्स कि कंट्रोल इज इफेक्टिव. सो दिस वाज, it would be more clear if we discuss process of controlling. First step is establishing performance standard, then measuring actual performance, then to compare actual performance with standards, then taking the corrective action. Then again these steps will be repeated. This cycle will go on and on, continuous process. Stay home, stay safe to stop COVID. Thank you my dear students for watching this video. Don't forget to subscribe.